उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा सबाई उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में ज़मान तारी हो रहा है ज़मान तारी हो रहा है कि मेरे क़ब्र से निक़ाब में उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा उठा दो चेहरा दिखा दो चेहरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और मोहब्बत बोले अल्हम्दुलिल्लाह আল্লাহ আমাদের সকলকে যেন কবুল করে বলেন আমিন দুইটা জিনিসের ওয়াজ হলো একটা এক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেই হবে দুই নম্বর মা বাবার খেদমত করতেই হবে ঠিক আছে এর বাইরে কোন কথা আছে আল্লাহ যেন কবুল করে বলুন আমিন